ख्वाजा असराओं की दरसगाह बनाई है शबनम चौधरी ने। यहाँ पे ख्वाजा असराओं को इस्लामी तालीम, दुनियावी तालीम दी जाती है। मेरा यही ख्वाब है हर ख्वाजा असरा पढ़ा लिखा होना चाहिए, हर इदारे में 10-10 ख्वाजा असरा काम करते नजर आए। ये पैसे मैं अपनी जेब से जो रखे हुए थे वो खर्च कर रही हुई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली ख़ान। आपने बहुत से तालीमी इदारे देखे होंगे, लेकिन आज आपको जो तालीमी इदारा हम दिखाएंगे, यहाँ पे ख्वाजा असराओं को इस्लामी तालीम, दुनियावी तालीम और फ़नी तालीम दी जाती है ताकि वो एक ज़िम्मेदार, एक पढ़े लिखे और बाशऊर शहरी बन सके। ये ख्वाजा असराओं की दरसगाह बनाई है शबनम चौधरी ने। आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे और पूरी इस दरसगाह का विज़िट करवाएंगे इस वीडियो में। बुनियाद तो इसीलिए रखी कि मैंने ना एक टीचर लगवाया था कुरान शरीफ की तालीम के लिए। मैं कुरान शरीफ नहीं पढ़ी हुई थी, तो मेरे दिल में बहुत शऊर आया कि मैं कुरान शरीफ की तिलावत करूं। लोगों को देखती हूँ तो मेरे दिल में बहुत शऊर आता था, तो मैंने एक हाफ़िज़ लगाया। हाफ़िज़ ने तकरीबन ना मुझे आधा कायदा पढ़ाया, तो वो कहता है जी मुझे लोग बातें करते हैं तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। मुझे बहुत अफसोस होया, दिल से अफसोस होया कि क्या मैं जानवर हूँ, मैं एक इंसान हूँ, अल्लाह की बनाई मखलूक हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ ना, मैं खुद भी पढ़ती हूँ तो दूसरों को भी पढ़ाती हूँ। ये मेरे साथ मुश्किल है तो सबके साथ मुश्किलात आएगी। एक मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई, मैंने ना अपना मोबाइल पढ़ाया एक लड़के को कि ये ना 10,000 रुपये मालिक को ना सेंड कर देना, मुझे पैसे सेंड नहीं करने आते। तो उसने 10,000 मालिक को सेंड किया और 20,000 उसने खुद सेंड कर लिया। तो मैंने सोचा कि नहीं, बगैर पढ़ाई तो इंसान ऐसे है जैसे जानवर है। तो इसीलिए मैं खुद भी पढ़ना शुरू किया और दूसरों को मिल के बिठा के पढ़ाती हूँ। तो लेकिन बहुत मुश्किलात आती हैं इनके लिए। फिर भी ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। जब आपने ये इंस्टीट्यूट खोला, क्या मुश्किलात है? छोटे बच्चे को तो समझाना बहुत आसान है, इनको समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। जो अपनी फैमिली की नहीं मानते वो मेरी क्या मानेंगे। एक को लाने को ना उसके घर में एक एक माँ लग जाता है। मुझे जाती हूँ रोज़ उसको बताना कि बेटा ऐसे आओ, चल और नहीं कुछ कर सकते तो कुरान शरीफ तो पढ़ो, अपनी आखरत अच्छी करो। ज़्यादा नहीं, गुस्ल का आपको पता होना चाहिए, नमाज का पता होना चाहिए। कुछ कुरान की ऐसी आयतें हैं जिनकी तिलावत करके इंसान सो जाए तो सुकून से सोता है, वो आनी चाहिए। ला रही हूँ ऐसा ऐसा। अभी मेरे पास 30 स्टूडेंट हैं, तो इंशाल्लाह मेरा यही ख्वाब है कि मैं इसको एक दिन बहुत बड़ा स्कूल बनाऊं। हर ख्वाजा असरा पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको अपने अच्छे और बुरे का पता होना चाहिए। हम लोग तो पढ़े लिखे ही नहीं होते, हमें जो कहा जाता है हम वो ही करते हैं। हम तो यही कहते हैं हमारे गुरु ने ये किया, हम भी ये करें। तो ये बड़े अरसे से रिवात चली आ रही है, तो मैं अब इसको ख़त्म करना चाह रही हूँ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੇਕਅਪ ਸਿੱਖੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਲਾਈ ਦਾ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 500-700 ਰੁਪਏ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੀ ਸਕੋ। पहले आप क्या करती थे, और जितने स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं वो इसके अलावा क्या काम करते हैं? पहले आप लोग क्या करते थे? मैं डांस करती हूँ, अभी भी करती हूँ। आगे मेरे शागिर्द हैं, अब तो वो जाते हैं मेरे साथ, डांस करती हूँ। तो यहाँ जो पढ़ने आते हैं वो कुछ लोग डांस करते हैं, कुछ बैकिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें किराए फोल्ड करते होते हैं अपने मकानों के। खाना होता है तो कुछ बैकिंग करने वाले हैं, कुछ डांस करने वाले हैं। तो ये जब उस सारी फील्ड में आप थी, डांस, गाना बजाना, नाचना, तो इस तरफ आपका कुरान पाक पढ़ने की तरफ रुझान कैसे हुआ? मेरा रुझान इस तरह हुआ है ना कि मेरी एक ना फ्रेंड थी, यहाँ रहती थी, उसका नाम था अक्सा शदादी। तो तकरीबन 5 साल से हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। हम एक दूसरे से इस तरह ख्याल रखते थे जैसे भाई होते हैं। तो उसने 1-1 रुपया करके जमा किया, उसका 5 लाख रुपया जमा था। तो मुझे वो कहती थी कि मैंने ना घर लेना है, मैंने घर लेना है, आप भी मुझे कुछ मदद करें, मैं घर ले लूँगी तो आपको लुटा दूँगी।
رات کو 2 بجے وہ مجھے مل کے جا رہی ہے تو صبح مجھے فرسٹ ٹائم فون آیا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں نے سوچا کہ اس نے اتنے مشکل سے یہ پیسے اکٹھے کیے, گھر لینا ہے تو اس کو تو ایک مرلہ گھر ملا, وہ بھی قبرستان میں. تو اس پیسے کا کیا کرنا ہے؟ پیسہ کما کے پاپ کمانے ہیں, گناہ کھٹنے ہیں. تو بہتر نہیں کہ میں ایستا اپنے دین کی طرف آؤں. خرچہ کیسے مینیج کیا, یہ کیسے چیزیں افورڈ کیسے کر رہی ہیں آپ, اور کس نے آپ کو اس میں سپورٹ کیا اور کس نے آپ کی مخالفت کی؟ میں نے اپنے کچھ بجٹ رکھا ہوا تھا, تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے. یہ پیسے میں اپنی جیب سے جو رکھے ہوئے تھے وہ خرچ کر رہی ہوں. یہاں ابھی تک مجھے کسی کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. جو کر رہی ہوں میں اپنی جیب سے کر رہی ہوں. کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کر؟ نہیں, کسی نے ابھی تک کوئی سپورٹ نہیں کی. کسی نے اتنا تک نہیں, ایک پینسل کی سپورٹ نہیں کی. اور جب آپ یہ سٹارٹ کر رہی تھی, کسی نے دھتکارا ہو, کسی نے آپ کا مذاق اڑایا ہو, کسی نے آپ کو روکا ہو کرنے سے؟ ہزاروں نے. وہ یہی کہتے کہ یہ عمر ہے آپ کی پڑھنے کی, آپ ہمیں پڑھائیں گی, اب ہم آپ کی باتیں سنیں گی. ہم نے ماں باپ کی بات نہیں سنی تو آپ کی ڈانٹ کیسے سنیں گی؟ تو لے آتی ہوں پیار سے سمجھا کے, کس طرح ہی سمجھاتے لے آتی ہوں. جو روز پڑھنے نہیں آتے, چل ان کو میں جمعے والے دن ادھر لے کے آتی ہوں, ضرور لاتی ہوں کہ آپ جمعے کے جمعے آئیں. یہاں قرآن خوانی ہوتی ہے, حضور کا ذکر ہوتا ہے, حضور کا میلاد منایا جاتا ہے, تو اس میں دعائیں میں شامل ہوئیں, آئیں. کھانا دیتی ہوں اچھا, تو کچھ کھانے کی وجہ سے آ جاتے ہیں, اچھا کھانا مل جائے گا جمعے والے دن. کچھ کھانے کی وجہ سے آ جاتے ہیں, کچھ میری ڈانٹ سے ڈر کے آ جاتے ہیں, کچھ میرے پیار سے آ جاتے ہیں. ساری زندگی جنگل جانورہ ترنی گزارنی, تعلیم لینا چاہیے. ہر شہری دا حق کے تعلیم لینا, چاہے کوئی خواجہ سرا ہے, چاہے کوئی عورت ہے, چاہے کوئی مرد ہے. کسی نے آپ کو اپریشیٹ کیا, آپ کی تعریف کی, آپ کو صاحب کے ساتھ چلا کوئی, بے شک مالی طور پہ نہ چلا ہو؟ نہیں, کچھ لوگ ہیں جنہوں نے میری تعریف کی. انہوں نے کہا کہ آپ اچھا کام کر رہی ہیں, آپ کریں, اللہ آپ کے ساتھ ہے. تو مجھے کچھ حوصلہ ہوا, میرے حوصلے تھوڑے بلند ہو گئے. اس کو کتنی دیر تک کنٹینیو کریں گی اور کب سے چلا رہی ہیں, آغاز کب کیا تھا اس کا؟ تقریباً اس کو 3 ماہ ہو گئے ہیں. تو میرا یہی ہے ایک ٹارگٹ, یہ جو 30 لوگ ہیں, زیادہ نہیں نا, یہ 30 لوگوں کو تو میں کم سے کم قرآن شریف پڑھاؤں, اور یا سلائی کا یا میک اپ کا, یہ 3 ماہ کا کورس ہے, یہ میں کرا دوں. 30 لوگ بھی عزت سے رزق کمائیں گے, یا 30 لوگ قرآن شریف پڑھ کے ایک سورت بھی پڑھیں گے تو اس میں مجھے اللہ بہت اجر دے گا. ایسے لوگ ویکھن جڑے 50 سال دے لوگ بھی ویکھن قرآن شریف پڑھتے ہیں. کون کون سے کورس کروا رہی ہیں یہاں پہ اور کیا کیا پڑھا رہی ہیں یہاں پہ؟ ابھی تو یہاں پر قرآن شریف کی تعلیم دی جا رہی ہے اور انگلش اردو کی. تو انشاءاللہ اس ہفتے تک میں شروع کر رہی ہوں میک اپ اور سلائی کا بھی. یہ لوگ مجھے بول رہے ہیں کہ ہم آئیں گے ادھر, اس لیے پڑھیں گے بھی, ہمیں ہنر بھی سکھائیں. تو میں ان کے لیے کر رہی ہوں. تھوڑا مشکل ہے, کروں گی انشاءاللہ. کیوں اتنی محنت کر رہی ہیں, کیوں اتنی بھاگ دوڑ کر رہی ہیں, کیوں اتنی تگ و دود کر رہی ہیں, کیا سلا آپ کو؟ میں یہی چاہ رہی ہوں کہ میں خواجہ سرا میرے زندگی گزری ہے, جیسے گزری ہے مجھے پتہ ہے نا. چل ہماری تو گزر گئی نا, جو ہمارے آنے والی نسلیں ہیں وہ تو اچھا فیل کرے نا. وہ کہیں کہ کوئی ایک شبنم چودھری تھی ہمارے لیے اچھا کر گئی کہ ہمیں تعلیم کی کھلی اجازت مل گئی. فلیگ نہیں جھنڈا. جب پڑھتی تھی نا تو تقریباً 2ری کلاس پڑھتی تھی, تو اس وقت نا چھٹی ہوتی تھی آدھی جمعرات کی, تو جمعے کی چھٹی ہوتی تھی گورنمنٹ کی. تو جو میرے ٹیچر ہوتے تھے نا, ایک دن وہ اس طرح نا بینچ کھٹکا کے نا اس طرح, تو وہ گانا گا رہے ہیں تو میں ڈانس کر رہی ہوں اسکول میں. دوسرے کوئی نعتیں پڑھتا تھا, ہر کوئی اپنا اپنا ٹیلنٹ دکھاتا تھا نا. تو میرے میں جو فیلنگ تھی, میرا جو ٹیلنٹ تھا, میں نے تو وہی دکھانا تھا کہ مجھے ڈانس آتا تھا. وہ بینچ بجا رہے تھے, ڈانس کر, ادھر میرے چاچو نے دیکھا تو میری پڑھائی ختم ہو گئی. تو میں ایک جانورہ کی طرح زندگی گزار رہی سا. تو اج میں نے پتہ چلا کہ نہیں, پڑھے لکھے انسان ہوندے نے, پڑھ لکھ کے انسان بندہ بن جاتا ہے, برے دی پہچان ہو جاتی ہے, اچھے دی پہچان ہو جاتی ہے, کسی سے بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے, چھوٹے سے کس طرح بات کرنی ہے, بڑے سے کس طرح بات کرنی ہے. جب آپ کو ڈانس کرتے ہوئے آپ کے چاچو نے دیکھا تو اس میں آپ کا کیا قصور تھا, یا آپ کی فیملی نے روکا نہیں کہ نہیں پڑھنے دو, کوئی بات نہیں؟ نہیں, ساری فیملی نے ٹھان لیا تھا کہ نہیں اس کو اسکول جانے نہ دو, یہ ہمیں یہ کرے گا وہ کرے گا. تو پھر میں بھاگ گئی گھر سے.
स्टूडेंट्स जो आपके पास अभी पढ़ रहे हैं इनको भी तो रोकते होंगे कि क्या फ़ायदा है इस उम्र में पढ़ के, या तुम पढ़ के क्या करोगी? कहते हैं एक को मैं ले आऊँ ना तो दूसरी कहती है जा जा तू की कर लेना है पढ़ के। सबसे बड़ा पैकेज मैंने ये रखा हुआ है कि जो यहाँ कुरान शरीफ पहले ख़त्म करेगा ना उसकी चादर पोशी पे मैं उसको ना उम्रे का टिकट दूंगी इंशाल्लाह। अपनी जेब से मैंने वो बजट रखा हुआ है। ये जो अदारा आपने अब स्टार्ट तो कर दिया है, इसको मुस्तकबिल में कैसा देखना चाहती हैं? क्या फ्यूचर प्लान है? कहाँ देख रही हैं मुस्तकबिल में? ये मैंने एक छोटा सा पौधा लगाया है तो मैं इसको एक ना बहुत बड़ा दरख्त बनना देख रही हूँ कि ये एक बहुत बड़ा दरख्त बनेगा। इसकी छाँव में हज़ारों साल दुनिया बैठेगी। हमारी आने वाली जितनी नस्लें आएगी इस दरख्त के साए तले होगी। उनको पता होगा हमने तलीम लेनी है, पढ़ना लिखना है। तो मेरा तरादा यही है कि हर इदारे में 5-5, 10-10 ख्वाजा सरा काम करते नज़र आए मुझे। क्या सीखा आपने अभी तक इस अदारे में, और क्या कितनी चेंज आई है लाइफ में? आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई? लाइफ में तब्दीली बस अपने शौक़ पूरे हुए हैं, सीखा, बहुत कुछ सीखा है। और बाकी अल्लाह का शुक्र है कि कुछ शौक़ थे वो भी पूरे, बहुत कुछ सीखा है। ये सब कुछ देख के लोगों के हालात वगैरह बाकी सब कुछ सीखा। तो इंग्लिश पढ़नी आ गई है? हाँ बस आ गया थोड़ी बहुत। अच्छा जी। A for एप्पल, B for बॉल, C for कैट, D for डॉग, E for एलिफेंट, F for। फ्लैग। अच्छा, आप तो पूरी ट्रेन हो गई हैं। तो आप क्या करना चाहती हैं आगे? क्या इसको पढ़ के आगे क्या मकसद? मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे मसलन पढ़ी हूँ ऐसे ही दूसरी जो मेरी फ्रेंड है मैं उनको थोड़ा बहुत गाइड करूँ, उनको पढ़ाऊँ, उनकी हेल्प करूँ कि वो भी इस काबिल पहुँच सकें कि वो लोगों को पहचान सकें, वो देख सकें कि इस माशरे में क्या हो रहा है, क्या आप सिस्टम। पढ़ के अपनी कम्युनिटी की हेल्प करना चाहती हैं, सोशल वर्क करना चाहती हैं? जी जी आप जितना सीखें आप आगे उसको सर्व करें सबको। जी मैं और उनको मैं ये बताऊँगी कि वो इल्म हासिल करें। कहते हैं ना, अहद से लेकर लहद तक इल्म हासिल करना चाहिए। कैसा फील कर रही हैं? दीन की तरफ लगाव ज़्यादा हो गया? जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत सुकून आता है दिल को जब भी कुरान पाक पढ़ती है, खोलती है। क्योंकि हम भी मुसलमान ही सोचते हैं कि हमें भी कोई दीन दुनिया की खबर होनी चाहिए, हम भी पढ़े लिखे, कुछ हम भी दुनिया की खबर रखें ना। तो इसलिए मुझे ना बहुत सुकून आता है कुरान पाक पढ़ते वक्त। कैसे इस तरफ आई, कैसे शौक़ पैदा हुआ? पढ़ना है, मैंने दीन की तालीम हासिल करनी है, ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? ये शौक़ कैसे पैदा हुआ कि मेरी बात सुने कि हम पूरी ज़िंदगी पहले नाज़िल टाप में गुजार ली, ठीक है, अब आखिरत भी अपनी संवारनी है। ये शौक़ इसलिए पैदा हुआ है कि जो हमने ज़िना दुनिया में की, जो लोगों ने हमारे साथ हुआ, जो माशरे ने किया हमारे साथ, माशरे को देखकर हमें भी शौक़ हुआ। इन्हें शबनम जान ने खोला, हमें पढ़ने का शौक़ हुआ कि हम भी पढ़ें, अपनी आखिरत संवारें, ठीक है। मेकअप का भी हुनर दे रही हैं, ये पढ़ाई का भी दे रही हैं, और क्या नाम है सिलाई का भी दे रही हैं कि हम कल को जब बूढ़ी हो जाएंगी चलो कुछ तो कर सकेंगी ना।